किडनी प्रोब्लेम रही 3 थर नहीं कि आम हॉस्पिटल रे ब्लड दिया करूँ ब्लड देला पर सी बर्तमान टिके सुस्थ थे मझे पुणी आजिकल कौन 2-3 दिन खंडे होगा बाहर प्रोब्लेम तू सी गोटे आम भौणी तो झील को जो बाहर ठीक कराई तो ऑटोमेटिकली आमको जावाक पड़ो आम जाड़े शाशुर देह भी असुस्थ रोचे गोटे भौणी झील बाहर सियाड़े भी जावाक पड़ो कुकुर कामुड़ा तार 2-3टा इंजेक्शन दिखाई आहरी सान मझिया पुआ को लेकिन जावाक पड़ो कैपिटल हॉस्पिटल तो भाई मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जनईकि आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा तो चलतु आज मुझे कोटी अच्छी को भितर को जाऊँगी भिडियो संपूर्ण देखु निश्चित आप जानीपारे आज कोटी जाऊँगी आपण को मो लाइफ स्टोरी विषय आज कहि आम घर प्रोब्लेम जहाँ भी चलती से सब विषय आजिकार वीडियो कह तो चलतु आज किसी कथा हवा मोर स्टोरी विषय आपने जानतु चलतु मुझे पलि आसी मुखर्जी पार्क जोटा कि आम भुवनेश्वर से मुखर्जी पार्क भितर मुझे आसिक बर्तमान पहुंची आठी आसी बुलाबुली करने आप किसी कथा खास कथा तो चलतु डेरी नक आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो भाई मैंने बर्तमान मुझे आसिक पहुंची आम मुखर्जी पार्क पाखे बहुत सुंदर मूर्ति गोटे देखिपाली कौन लिखाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम ही नामित कराई पार्क टी तो सेठी मुझे आसिकिना बर्तमान पहुंची टे टाइम पास करी बुलि आपण किसी कथा हेबी तो चलतु आज जो वीडियो अच्छी वीडियो टी देखु तो भाई मैंने देखते बर्तमान मुझे आसिक मुखर्जी पार्क सामने आसिक पहुंच जाइए बुलाया टाइम पास करने मुझे मत बहुत भल लगुच बहुत सारा लोक आसिक बसा उठा करती बहुत सुंदर लगे बहुत सुंदर भाव में पार्क टी मत देखा बहुत बढ़िया लगुच तो फर्स्ट टाइम आज आसली तो यहाँ आम घर पाखे ही अच्छी पार्कटा तो बहुत बढ़िया पार्क अच्छी आशा करती बहुत बढ़िया लगे तो सेठी मुझे किसी कथा हाँपाई चाहूँगी आज आसते आम सान दादा बड़ झील जी की गोटे झीर बाहाघर अच्छी से बाहाघर से आसते गुआ देवाई कि तो घर को आसिक पहुंची थे मत खबर देकी जाइए समस्त को बाहाघर जावाई बहुत बड़ दायित्व गोटे किसी ना किसी गोटे जिनस तो दवाक ही पड़ो आमको कारण भौणीर झील बाहाघर मान निश्चित आमको तो जावाक ही पड़ो छतियार से बाहाघर टी हम आउ किसी दिन भितर आपण मैंने देखिपारे 20 तारीख बाहाघर रखिंट तो एमती किसी अच्छे आज जो ब्लॉग रे तो भाई मैंने कहि कि मत देखिए 20 तारीख बेलू आशा कर छतिया मत देखा पाइबे आपण मैंने तो सेठी जीवा बाहाघर आम जाकि बाहाघर टी सफल करवा केमती कौन करेंगे से पिला लोक जहाँ भी जानी ना मोटू से सब सान तो किसी बाहाघर साहाय्य करा पड़ो एमती कि अर्थ ठू नहीं कि सब कम कार्य साहाय्य करा पड़ो तो आगु को एमती किसी प्रोग्राम गुड़िक अच्छी तो मत जावाक पड़ो आसंता जो 20 तारीख अच्छी से 20 तारीख में बाहाघर तो आमको 18-19 भितर ही जावाक पड़ो तो जेहेतु सी गोटे आम भौणी तो झील को जो बाहाघर ठीक कराई तो ऑटोमेटिकली आमको जावाक पड़ो आम स्वामी स्त्री जीवु आठी गलापर आम सेठिकार जो वीडियो वीडियो करेंगे निश्चित आपने समस्त देखा पाइबे तो एमती ही थी आमर जो बाहाघर जो खबर दवाई आसते गुआ देकिना गले आमको आमर से सान दादा झील आसते छतियारू आसिक सी आमको खबर देकी जाइए निश्चित आम 20 तारीख जावाई चाहूँ निश्चय आम 20 तारीख तो बाहाघर किंतु आमको 18-17 ही जावाक पड़ो ना भाई हेनी कारण से जाकि किसी आम काम कार्य आम साहाय्य करवा निहाती दरकार हो तो एमती किसी अच्छी तो यहीटा ही थिला स्पेशल कथा तो बाकी रहा आम घर प्रोब्लेम जहाँ भी अच्छी से गुड़िक तो मुझे कहूनी कारण एबे बहुत प्रोब्लेम चलती भाई मो लाइफ रे कारण मु आपण सब मो चैनल रे देखा कही कि मोर लाइफ रे जहाँ भी घटी जाए जहाँ भी चले से सब जिन गुड़िक मुझे कही बोली मुझे तो मो कथा मुझे रखी सब आपको अपडेट करुँगी जदि आपण भल लगे आम वीडियो गुड़िक निश्चित आपने देखुवे तो बर्तमान प्रोब्लेम चलती आम घरे भाई बहुत ही प्रोब्लेम चलती प्रोब्लेमटा हूँ मो सासू ये कि कौटी ना कौटी आपने देखिथे मोर वीडियो रे कि हॉस्पिटल नहीं ट्रीटमेंट करिचु भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रो दृश्य गुड़िक आपने गोटे ना 2टा वीडियो रे आपने देखिए किसी दिन तलर वीडियो गुड़िक जाकि देखो चैनल रे मोर जो आदित्य वीडियो एसबी जो मेन चैनल से चैनल रे मु वीडियो गुड़िक करी देखी तो एमती मोर थिला लाइफ स्टोरी गुड़ाक जहाँ भी मो सहित घटी जाऊँगी मुझे गुड़ाक आपण सेयार करुँची तो एमती किसी अच्छी इे दिह भी भल ना शाशुकर एवं ही सी सीरीयस पड़ते तो घरे शोती देह पूरा असुस्थ रोचे देह ठीक रोना
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ମନ ଟିକେ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ଅଛି, ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଫସାଇଡ ରହୁଛି, ମୋ ମନ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଇଆଡେ ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ବି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ତାକୁ 3 ଥର ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆ କରାଇଥିଲୁ। ବ୍ଲଡ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଝିରେ, ପୁଣି ଆଜିକାଲିଠୁ କଣ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ବାହାରିଲାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ପୁଣି ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆମର ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଗୁଡାକୁ ତ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ହିଁ। ଆଉ ଆମର ଘର କଥା ଯଦି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବା କଥା ଯେତେ ଦୂର, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ଦେଖଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରି ଆସିଛି କି ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ବି ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ସେଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେୟାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅକୁ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇକି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରହିଯାଇଛି ତାର, ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି ଦବାର ଅଛି ତାକୁ, ତ ଯାଇନି। ତାର ବୋଧେ 27 ତାରିଖ ଅଛି। ତ ଇଆଡେ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଝିଅ ବାହାଘର, ସିଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଇଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ଦେହ ବି ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା। ତାର 2-3ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାର ବାକି ଅଛି 27 ତାରିଖ। ତ 20 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଝିଅ ବାହାଘର। ତ 20 ପରେ ପୁଣି 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ତାରିଖ ପୁଣି ସାନ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାର ସେ ଯୋଉ କୁକୁର କାମୁଡାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଖେଳୁଥିଲା କି ବୁଲୁଥିଲା, କଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଲା ଯେ ସିଏ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଟେନସନ, ବହୁତ ଟେନସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନି ବେଳା ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ମତେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ପାର୍କରେ ଆସିକି ଟିକେ ଟାଇମ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କରୁଛି। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କଲେ ନା ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଯାହାବି ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରେନି। କାରଣ ମୋ ମନର ଲାଇଫ କଥା ଯାହାବି ମୁଁ ମନରେ ଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଥିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋର ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଦରକାର ଭାଇ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୋର ଆର ଯୋଉ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଥିଲା, ସେ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ମୁଁ ପକେଇଛି ନା, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ମୋର ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନି, ମୋର ଭ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ସେ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ରହୁ। ଆଉ ଏଇକା ଭିଡିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ କରୁଥିବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଏମିତି ମୁଖାର୍ଜୀ ପାର୍କ ଭିତରେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର, ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କୋଉ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ତ ମୋ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।